Hello everyone, good morning, good evening, and good night there. So hari ini aku bakalan on board ke Singapore for celebrating New Year there. Jadi tahun kemarin di 2024 ya, sebenarnya tuh aku di sana juga, cuman aku di asrama gitu. Jadi nggak bisa untuk ngerayain tahun barunya di MBS. Nah, di tahun ini ya aku diberi kesempatan untuk ikut merayakan dan melihat serta menyaksikan tahun baru di Singapura ya 2025 to 2026 di MBS. Nah, hari ini ya tanggal 30 aku berangkat dari Samarinda ke Balikpapan dulu. Balikpapan nanti ke Jakarta dulu transit ya sekitar 4 hour atau 3 hours lah. Habis itu langsung ke Singapura di jam setengah 7 kalau nggak salah, setengah 8 atau setengah 7. Nah, gitu. Jadi gue bakal transit di Jakarta. Pengennya sih di Jakarta sih di bandara aja, cuman nggak tahu ya, nanti kita lihat lah ya, kita jalan-jalan kemana gitu. Oke, dari tanggal 30 sampai tanggal 2, jadi ya sekitar berapa hari tuh ya, 3 harian lah ya. Ya it's really good karena aku belum pernah nyobain New Year di Singapura dan I'm really excited to do it. Thank you guys, bye bye. Oke, jadi ya apa yang aku bawa ya, mungkin cuman satu koper gini doang, satu koper sama satu tas. Jadi kenapa sih aku suka banget bawa koper yang kecil gitu. Ini kecil guys, ini tuh kopernya kecil, nggak begitu besar. Nah, selain ini hemat bagasi, aku juga nggak suka kalau jalan-jalan itu bawa yang big luggage banget lah. Jadi kayak kelihatan capek, pegel, terus kalau kemana-mana tuh lebih kayak nggak konsisten untuk jalan aja. Nanti kalau udah capek, taksi segala macam gitu. Nah, aku lebih prefer kalau misalnya kopernya itu small gitu, small luggage. Yang penting kan dalamnya tuh udah aku tata sebagaimana mungkin, cukup banyak gitu. Jadi bisa storage-nya itu bisa nampung banyak baju gitu. Nah, untuk di tas ini aku bawa kayak keperluan elektronik gitu, power bank ya kan, terus ada charger, terus paspor dan lain-lain. Jadi ya komboku untuk ke luar negeri sih biasanya kayak gini, cukup lah. Ini untuk semingguan juga cukup. Dan dulu waktu aku waktu my first time ya going abroad juga pakai koper ini, itu sekitar 3 mingguan. Nah, 3 mingguan itu karena aku di sana itu kan laundry, jadi ya kalau buat aku sendiri sih cukup gitu laundry. Jadi aku bawa mungkin 3 minggu itu sekitar 10 atau 15-an baju, terus nanti bisa di laundry gitu. Nah, itu deh. Oke, jadi di hari breakfast ya, jadi aku udah sarapan dan kita bakal langsung masukin barang-barang ke mobil, oke? Nah, semakin cepat semakin bagus. Alright.
Alright, jadi kita udah ada di bandara dan kita bakal check in dulu ya. Nah, check in ini gue langsung ke check in maskapainya. Kita pakai maskapai, maskapainya si Super Airjet, bro. Oke, jadi kita ke counter check in dulu. Ya, jadi ini sedikit crowded guys, banyak orang-orang mau umroh soalnya. Jadi banyak banget nih travel ya yang untuk orang-orang mau umroh gitu. Jadi crowded banget. Nah kebetulan kini gue berangkat ke Jakarta naik Super Airjet. Nah Super Airjetnya ini juga ngantri juga, gara-gara rata-rata orang pakai Super Airjet, sumpah. Oh my gosh. Ramai banget. Gila ramai banget coy. Kita coba langsung masuk aja gitu kan. Oke, ini counter check-in-nya. Jadi kita sudah ada di counter check-in ya. Kita nunggu check-in dulu. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never Kita isi ini dulu bagasi. Bye bye bro. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. Oke, ya kita balik lagi, kita coba apakah udah bisa ya. Kita taruh bagasi di jam segini ya, di jam ini 10:30 sih sebenarnya, ya kita cobalah, siapa tahu bisa ya kan. Oke, kita coba dulu. Lagi ada di ini. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist. Oke, jadi aku udah di gate ya, dan kita bakal ke gate 10. Nah ini jauh banget, gila parah. Jadi si Super Airjet ini memang dia home base nya itu di gate 10 kayaknya. Nggak tahu ya, kalau nggak tahu jauh banget. What I hold inside, if I don't ask your name today. Jauh banget gila, tapi aku udah kenyang sih, jadi it's not a big deal. Aku udah kenyang, udah makan ya lumayan banyak lah ya. Makan 2 kali di rumah, sarapan sama makan di bandara di bakso lapangan tembak. Enak banget dan udah kenyang. Jadi ini kalau misalnya kita perjalanan jauh, kalau kita udah makan, kita udah kenyang tuh rasanya enak aja gitu, kayak nyaman. Gara-gara kita udah feel-nya itu udah kayak nyaman aja gitu. Oke, jadi kita sudah ada di gate ya. Nah ini gate-nya gate 10. Nah penerbangan kita itu ternyata jam 13.40, boardingnya jam 13.40. Jadi bayangin aja, itu
lama banget nunggunya gara-gara ya jam kayak masih sekitar sejaman lebih lah buat nunggu di sekarang jam 11.15. Tapi nggak apa-apa guys, karena ya biasa lah. Oke, kita masih nunggu di gate. Jadi aduh gila lama banget coy nunggu di gate dari jam 11-an sampai jam sekarang. Sekarang jam 1.05 dan masih di gate sampai 1.40. Gila bro. Tapi ini udah mulai rame sih, jadi mantap. Oke, jadi ini sudah di udah di gate dan bakal berangkat ya, finally bakal berangkat ke Jakarta di around 5 until 7 minutes. It's really amazing. Rame guys. Pagi mas. Iya, bikin ya Pak, yang di atas aja. Pak, Ya? ini yang ke Jakarta. Iya betul. Coba tiket Sudah. Oke. Nah, kita akan boarding guys. Kita masuk pesawat gengs. Alright, papi. Oh my gosh. Jadi kita udah bakal boarding, kita udah boarding, kita bakal step in, and take off to Jakarta for 2 hours, 30 minutes. It's really far away. And after that, I will be landing in Jakarta at 13:55. So. Yep, 13.55 nyampe di Jakarta. May never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. They never get the chance to walk beside. Kita di pesawat, kita take off. Ini bre yang itu ya, 3 bed ini ya. Tiga satu. Aku di ujung wait, enggak deng, aku di sini, kamu di tengah. Kamu di tengah? Enggak, kantor di tengah. Oke, jadi we're
31D. Sebenarnya nggak jendela-jendela banget, tapi ya it's okay lah, still can see. Nggak kelihatan ya. Jadi kita boarding yang paling pertama lah. Kita masuk yang antrian paling pertama. Oh, traveler, the world is your own. Oke guys, jadi kita sudah ada di ketinggian nggak tahu berapa ini, cuman kita bentar lagi bakal sampai karena udah jam 3.19. Nah, 3.19 ini pasti nggak lama lagi kita bakal landing di Soekarno-Hatta. Oke. Cuacanya sih lumayan sih. Oke, jadi Super Airjet tuh emang nggak dapat makanan ya. Jadi apa ya? Cukup lapar lah ya. Kita di atas nih, aku lapar banget sumpah. Jadi nanti waktu nyampe Jakarta mungkin I'm gonna go for searching lunch because I'm very hungry. I really need food right now. Ada sih sebenarnya makanan di pesawat, cuman not that good. Apa ya? I'm waiting for arrive in Jakarta, and then after that I catching up lunch maybe or even a snacks. Thank you. Finally. Finally we are arrived in Soekarno-Hatta. Ya, kita datang di Jakarta. Capek banget ya teman. Gila. Kita ada di Terminal 2. Kedatangan di Terminal 2. Jadi ada yang 9,5, ada yang 9. ini Terminal 2 guys. Jadi ya kenapa kalau setiap aku rekam, misalnya aku ketemu orang di bandara terus aku rekam terus aku matikan, itu gara-gara nggak semua yang ada di bandara itu boleh direkam. Contohnya di imigrasi, mereka bakal lebih marah banget kalau misalnya ketahuan merekam segala macam gitu. Jadi kita menghargai privasi orang lain dan privasi kita akan dihargai kembali gitu. Jadi
bukannya aku nggak mau nge-record, tapi ada peraturannya dan peraturan ini harus kita taati biar kita nggak sesat di jalan nanti. Oke? Nah ini ramai banget guys, really. It's really busy here. Nah, kita Itu berarti nggak usah ngambil bagasi. I don't ask your name today. I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like Oke ya, kita udah di Soekarno-Hatta ini. Kita mau ke terminal internasionalnya dulu. Di terminal internasional kita masuk, habis itu kita check in ya, karena ini sekitar 3 jaman lagi lah ya, kita udah harus naik pesawat. Jadi mau nggak mau, daripada sebenarnya kalau ke Jakarta kita jalan bisa, cuman pastinya nggak nyocok, bakalan macet, yakin 100%. Sangat macet bray. Jadi seamless travel maksudnya belum? Flight information. Permisi mbak, ini bedanya yang all flight internasional sama seamless itu apa ya mbak? Kenapa? Sama aja ya? Sama aja. Ya udah, oke. Makasih mbak. Makasih mas. Tuh. Nanti sini. Sebenarnya tugas kita itu cuma satu sih, buat ngemastiin kita tuh udah oke gitu buat naik pesawat. Cuman ya itu, kita harus datang dulu ke counter sana. Tapi kalau pakai Garuda enggak. Kalau pakai Garuda kan kita datang tuh di tempat baru ya. Jadi kayak kita masih bisa untuk mana lah, ini lebih luas gitu. Kalau di sini kayaknya nggak begitu luas gitu ya, sempit lah tempatnya. Cuman ya it's not a big problem gitu. Tapi aku suka dua-duanya sih, bandara lama sama bandara. It's not a problem. Sebenarnya busy banget, yang pakai batik air berarti banyak banget. Alright, ya kita udah selesai konfirmasi sama petugasnya dan kita bakal masuk ke imigrasi. Jadi kita bakal matikan dulu webcam segala macam dan see you habis ini, oke? Oke, kita udah nyampe di pemeriksaan. Nah, ini saatnya kita makan, bray. Kita mau makan dulu ya, entah di mana makannya. Terus makan dulu. Cause it's really hungry. I'm really hungry. I really need food. I want to eat food. Karena itu delaynya tuh di atas ya pesawatku waktu dari Balikpapan ke Jakarta, guys. Kayak lama banget gitu. Lama banget parah. Loks. Jokel. Kayaknya kita makan di ini aja deh, nggak apa deh. Subway, kalau mau kayak kebab gitu loh. Mau nggak? Ini ya? Tahu. Suka kah? Pernah. Oh pernah. Tadi ini di mana? Kayak tahu aja nah. Bisa di mana? Di sini ya? Langsung tip. Apa ini? Perhatikan langkah kau ini.
Oke, jadi kita udah habis ngelewatin. Ini kan habis dari Subway makan sebentar nggak lama, dan ini kita lagi habis dari imigrasi. Kita scan-scanan segala macam. Nah, ini kita udah di gate. Nah, gate ini nih tempat buat kita login. Nah, gate aku Batik Air Singapura itu gate F4. Kalau di sini, kalau pas di sini udah sepi ya. Pas di sini udah sepi jujur. Cuman pas di luar tuh waktu sebelum imigrasi lah nih. Tapi masih di internasional tuh rame parah. Ya lautan orang. Many people comes to many people abroad. Jadi banyak banget orang yang keluar negeri untuk celebrating their New Year with their own way, their own families. Jadi ramai banget ya. Apalagi ada yang datengin anaknya ke luar negeri lah mungkin segala macam. Kalau aku jujur sendiri ya sama ya, kurang lebih lah same. Nah, I love traveling, but travelingnya belum terlalu yang jauh-jauh banget. Nah, it's not a big deal lah. Kita nunggu di mana ya? Nunggu di sini. Oke sih. This is Cecil Brother. Mr. Hao Wang. Mr. Hao Wang. Mr. Wang Hao. Mr. Wang Hao. Passenger ketiga. Oke men, jadi we are in a waiting gate. Aku sambil cari casesan, makanya aku duduk sambil ngecas. Nah, kita bakal menunggu aja sih di sini. Karena it's really long time ya, masih 6:30, sedangkan ini jam 4. Ini masih jam 4, jadi masih sekitaran 2 jaman lagi lah buat kita nunggu ya. Very long time to wait. Ini keadaan Soekarno-Hatta Terminal 2 International. Oke, so kita nunggu di gate. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never met. Oke, jadi kita orang yang nunggu pertama ya di daerahnya Batik nih, di gate-nya F4. Nah, ini sebenarnya masih sepi sih orangnya. Bener-bener pertama ya, paling itu orang yang di gate yang di F4. Jadinya kita first pionir di sini. Gila, I feel tired banget. Tapi it's okay lah, it's good. I'm okay with it. Gue main banget juga episode-episode dari luar negeri kayak UK. Oke, so jadi sekian nunggu lamanya di gate ini, di gate F4. Nah, akhirnya ya sekitar 10 minutes lagi lah, atau 15 minutes lagi kita, atau 5 minutes lagi kita bakalan boarding. Ya, boarding. Dan going to go to Singapore for 2 hours or even 3 hours. Because it's going to be delayed, but I wish it's not going to be. It's because itu bakal lama banget lah kalau misalnya kita delay. Jadi jangan sampai delay. Dan aku lagi nunggu, udah mulai rame di sini. Tuh, di sini udah mulai rame. Ya banyak orang juga yang ngeliatin, banyak orang juga udah nunggu. Jadi ya kita bakal terbang ke Singapura semuanya. It's really tired. Dari pagi, terus ketemu pagi lagi di besoknya. Oke. Mungkin kita bisa nunggu di sini ya guys. So, ini kenapa aku suka di Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta itu one of the airport
one of airport di Indonesia that's really apa ya, kayak ya dia tuh social lover lah. Dia tuh kayak di setiap kursi ya. Ini sebenarnya mungkin di terminal baru nggak begitu ada, cuman di terminal lamanya tuh kayak social lover banget. Jadi banyak banget di sini tempat-tempat colokan charger di bawah kursi, dan itu aktif. Kadang ada, cuman kadang nggak aktif juga. Nah, the way that we love itu kalau misalnya ada di bawah kursi terus ada yang aktif, jadi kita bisa pakai sembari kita nunggu boarding pesawat. Jadi it's really useful kalau misalnya di bawah kursi ada charger that you can use for charging your gadget, electronics gitu. Okay, wait, hold on. Afraid of fate if I don't take that step today. You'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. So yeah, I just got called by my sister. So kenapa I love Singapore? Ya, kayak ya emang I nggak pernah ke negara lain selain Thai, Singapore, Malay. I don't know, like I feel even I get like tell many my friends told me kalau misalnya negara lain itu juga bagus. Even Japan is more the most beautiful country, and of course it's the most cleanest country, is because they're really good. But I feel like Singapore is I thought it will be good. I thought it good. I prefer Singapore than the other countries. That's why I feel like Singapore. I know everything in Singapore is really expensive. It's because Singapore it's like a middle country in Asia. Like every people abroad, like out of Asia will visit Singapore, and then they have a taxes there. They have an economic taxes there, so it's really prestigious country. I know it will be expensive there, but I feel like it's worth it. It's because maybe some people say that the trip maybe, or even the like place to visit, it's really small, or even it's not, it's like few. The place that we can visit is only like maybe 10 or even 15, like that. So I feel like yeah, it's kinda correct, but I feel like it's really clean there, and of course the technology systematic city is really good. There are no flooded there. I thought it will be flood there, but it didn't like really big. So maybe only small flood, and after that maybe just only like the small broken road. Like when I visit, like my historical visit Singapore, I didn't met any like broken road or even flood, even though it's a heavy rain there. So I didn't feel any bad weather or even bad things in Singapore. I wish I didn't get anything bad for my next trip or even for my future there. So I feel like I love Singapore. That's why I love Singapore. I love to travel to Singapore, even though it's expensive, but I feel like it's safe for me. Yeah, because Singapore is also safe, and then after that, it's also the people, the like students in National University of Singapore. I really love National University of Singapore and NTU. I love it. That's why I make sure that I can study there. So it's my dream campus, like my dream university there. So I love Singapore so much. That's why.